बादाम खाने के 18 सेहत बख्श फवाइद। बादाम में विटामिन, मदनियात, प्रोटीन और फाइबर होता है और इसलिए ये सेहत से मुताल्लिक मुतअद्दिद फवाइद पेश कर सकते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी भर बादाम, तकरीबन 1 आउंस आपकी रोजाना प्रोटीन की जरूरियात का 1/8वां हिस्सा होता है। आपको यकीनी तौर पर मालूम है कि बादाम आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन आइए इस पर गौर करते हैं कि इसके सेहत से मुताल्लिक कौन से मुख्तलिफ फवाइद हैं और आप किस तरह देर तक उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बादाम प्रोटीन, फाइबर और ग़िज़ाई अज्जा से मालामाल है। बादाम आपके कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम करते हैं। बादाम ब्लड शुगर को बाकायदा बना सकता है। बादाम बच्चों की दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। कहा जाता है कि बादाम आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लिहाजा बादाम के सेहत से क्या फ़वाइद हैं और अगर ये आपके रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल हो जाए तो ये नट क्या फ़ायदेमंद होगा। यहाँ बादाम और उनके इस्तेमाल के साइंसी एतबार से साबित शुदा फ़वाइद हैं। बादाम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन की एक हालिया तहकीक के मुताबिक बादाम का इस्तेमाल आपके खून के सुर्ख खलियों में विटामिन ई की सतह को बढ़ाने के लिए साबित हुआ है और आपको कोलेस्ट्रॉल होने के खतरात को भी कम करता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में विटामिन ई की सतह को बढ़ावा देने से एंटीऑक्सीडेंट्स तश्कील पाते हैं जो आपके खलियों को कोलेस्ट्रॉल की नशोनुमा से रोकता है। इस तरह रोजाना मुट्ठी भर बादाम का इस्तेमाल आपके खून के बहाव में ज्यादा विटामिन ई पैदा करता है और ये आपको कोलेस्ट्रॉल की अफजाइश के खतरे से भी बचा सकता है। बादाम आपके दिल के लिए अच्छे हैं। जब बादाम को कुछ दूसरी गिरीदार मेवे के साथ खा लिया जाए तो कहा जाता है कि ये आपके दिल के लिए अच्छा है। 2014 में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मुहक्किकीन ने पाया कि इस मुताले में बादाम खाते हैं उनके खून के बहाव में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इससे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिली और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के बहाव में बेहतरी आई। ये तहकीक ये बताते हुए इख्तिताम पजीर हुई कि बहेरा रोम के ग़िज़ा जिनके खाने में बहुत ज्यादा गिरीदार मेवे हैं उनको सेहत से ज्यादा फवाइद हासिल है। बादाम ब्लड शुगर को बाकायदा बनाते हैं। बादाम का इस्तेमाल खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने और उनको मुस्तहकम करने के लिए कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि बादामों में इनमें मैग्नीशियम होता है और यह मशवरा दिया गया है कि आप रोजाना मुट्ठी भर बादाम खाएं। ताहम किस्म 2 ज़ियाबीतस में मुब्तला अफराद के लिए बादाम उसको मुस्तहकम करने में लाजमी किरदार अदा करते हैं। तो बुनियादी तौर पर क्या होता है अगर कोई ज़ियाबीतस वाला शख्स बादाम खाता है? इसका जवाब यह है कि वो शख्स इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करेगा जो ज़ियाबीतस में मुब्तला लोगों के लिए बहुत अच्छा है और उसकी वजह यह है कि नट में मैग्नीशियम मौजूद है। बादाम में हाई विटामिन ई होता है। कहा जाता है कि बादाम में विटामिन ई की बहुत ज्यादा सतह होती है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके खलियों को जहरीला होने से बचाता है। विटामिन ई की ज्यादा मिकदार आपके खून के बहाव में पंप हो जाने से इससे आपको अल्जाइमर की बीमारी, कैंसर और दिल की बीमारी के खतरात कम हो जाते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके विटामिन ई की मिकदार एतदाल पसंद है क्योंकि विटामिन ई का ज्यादा इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर का बाइस बन सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कितना इस्तेमाल करेंगे और जरूरत से ज्यादा इसे न करें। बादाम वजन कम करने में मदद करते हैं। बादाम में प्रोटीन और फाइबर का आला मवाद होता है और कार्बोहाइड्रेट की निचली सतह होती है जो आपकी भूख को रोकता है और आपको ज्यादा देर तक तरसता नहीं रखता। ये रोजाना की बुनियाद पर कैलोरी की तादाद को कम करने में भी मदद करता है। जब बादाम में आपकी भूख को रोकने का रुझान होता है तो इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ खाते हैं इस पर काबू पा सकते हैं और उससे आपके वजन को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती। बादाम ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं जिसमें बादाम के सिर्फ 28 ग्राम पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन की 6 ग्राम, फाइबर की 3.5 ग्राम, फैट की 14 ग्राम, विटामिन ई का 37, मैंगनीज का 32, मैग्नीशियम का 20। नोट: बादाम में कॉपर, विटामिन B12 और फास्फोरस का एक अच्छा जरिया भी होता है जो 161 कैलोरी और 2.5 ग्राम हाजिम कार्बोहाइड्रेट मुहैया करता है। बादाम आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, जबकि गाजर को आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। बादामों में विटामिन ई का एक आला वसीला है जो आपकी आंखों की हिफाजत करता है और आपके लेंस में गैर मामूली तब्दीलियों को रोकता है। इस तरह बादाम का इस्तेमाल आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, लेकिन इसका ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे वजन में इजाफे का सबब बन सकता है।
اعتدال میں بادام کے استعمال کا ایک نقطہ بنائیں۔ بادام اینٹی آکسیڈنٹ کا ایک بھرپور ذریعہ رکھتا ہے۔ بادام میں اینٹی آکسیڈنٹ کا بھرپور ذریعہ ہے جو آپ کو تناؤ سے بچا سکتا ہے۔ تناؤ سے آپ کے خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں سوزش، کینسر اور عمر رسیدگی ہوتی ہے۔ بادام میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ آپ کی جلد کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تاہم روزانہ 84 گرام بادام کا استعمال آپ کے جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح کو بڑھا سکتا ہے جو آپ کو عمر رسیدگی اور دیگر مختلف بیماریوں سے بچائے گا۔ بادام آپ کی جلد کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اپنے زیادہ تر جلد کی مصنوعات میں بادام کے اجزاء کا ایک بڑا حصہ ہونے کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور اس حقیقت کی وجہ یہ ہے کہ اس نٹ کو آپ کی جلد کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ بادام میں فلاوونائڈ ہوتا ہے جو اسی طرح سبز چائے اور بروکولی میں پایا جاتا ہے۔ یہ جزو آپ کی جلد کی خوبصورت بناتا ہے اور یہ آپ کی جلد کے لیے اینٹی ایجنگ کی خصوصیات رکھتا ہے۔ بادام کینسر سے بچاتا ہے۔ بادام میں ایک مخصوص مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جس سے جسم کو سم روی میں مدد ملتی ہے۔ بادام کا استعمال کھانے کو ہاضمہ نظام میں آسانی سے منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بادام میں ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے کولون کینسر میں اضافے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں وٹامن ای اور فلاوونائڈز کی بھی بھرپور مقدار موجود ہے جو چھاتی کے کینسر کو منظم کرتا ہے۔ بادام آپ کے دماغ کی طاقت کو بہتر بناتے ہیں۔ بادام میں ایل کارنٹائن اور رابوفلون ہوتا ہے جو دماغ کے خلیوں کی نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ ایک اہم کیمیکل جو علمی کام میں دماغ کی مدد کرتا ہے وہ ہے فینیلالانین، اور بادام ان میں یہ کیمیکل رکھتے ہیں۔ ہر صبح صرف 5 ٹکڑوں میں بادام کا استعمال آپ کی دماغی طاقت کو بڑھانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ خون کی کمی میں بادام بہترین ہے۔ خون کی کمی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب سرخ خون کے خلیے دماغ میں بہت کم آکسیجن لے جاتے ہیں۔ اس طرح بادام پر مشتمل ہے کاپر، آئرن اور وٹامن جو زیادہ ہیموگلوبن تیار کرنے میں معاون ہیں، اور اس کے نتیجے میں بادام کو خون کی کمی سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بادام آپ کی اعصاب کے لیے اچھے ہیں۔ باداموں میں میگنیشیم کی کچھ مقدار ہوتی ہے جس سے اعصابی نظام کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے صحت مند میٹابولک ریٹ بڑھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ میگنیشیم ہڈیوں کے بافتوں کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ یہاں تک کہ مونگ پھلی کا مکھن بھی آپ کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ بادام سفید بالوں کو روکتے ہیں۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے بالوں کے گرنے سے بالوں کی کسی بھی قسم کی پریشانیوں کے علاج میں بادام کا تیل بہت ضروری ہے۔ بادام کا تیل خشکی اور دیگر قسم کے بالوں کی پریشانیاں دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اپنے بالوں کے لیے بادام کا تیل استعمال کرنے کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ریشمی اور چمکدار ساخت دیتا ہے۔ بادام بالوں کی نشوونما میں معاون ہے۔ آپ کے جسم میں میگنیشیم کی کمی سے بالوں کے جھڑنے کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح بادام میں پائی جانے والی میگنیشیم کی زیادہ مقدار آپ کے بالوں کو تیزی سے بڑھنے اور مضبوط جوڑیں تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح بادام بالوں کی نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ بادام ذہنی انتباہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب بادام کو دودھ میں ملایا جاتا ہے تو وہ پوٹاشیم سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ ان اہم معدنیات میں سے ایک ہے جو آپ کے جسم میں الیکٹرولائٹس کی تعداد کو فروغ دیتا ہے، اس طرح جسم کو زیادہ سے زیادہ توانائی مہیا کرتی ہے۔ جب الیکٹرولائٹس میں اضافے ہوتے ہیں تو آپ کی یادداشت کا بہاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ بادام کے دودھ کے پینے سے ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں بادام کا دودھ آپ کی یادداشت کو تیز تر کرتا ہے۔ بادام پیدائشی خرابیوں کو روکتا ہے۔ بادام میں فولک ایسڈ ہوتا ہے جو ماں کو کسی بھی طرح کے پیدائشی نقائص سے بچاتا ہے۔ فولک ایسڈ صحت مند خلیوں کی نشوونما میں ایک لازمی کردار ادا کرتا ہے اور بڑھتے ہوئے جنین کی زندگی کے چکر میں بھی مدد کرتا ہے۔ حاملہ خواتین جو بادام کا استعمال کرتی ہیں وہ اپنے بچے کو کسی بھی قسم کی پیدائشی خرابی پیدا کرنے سے بچانے میں مدد دیتی ہیں۔